बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और प्रेस क्लब के जो इंतखाबात थे वो हुक्म इम्तनाही के बायस रोक दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत से हुक्म इम्तनाही खारिज होने के बाद आज 29 मार्च को प्रेस क्लब के इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं। नाज़रीन, जो सहाफ़ी हैं जोक दर जोक आ रहे हैं, अपने हक़ हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रेस क्लब में वाकई ही सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उनको आला तरजीहात पर हल किया जाता है। जानते हैं सहाफ़ियों से। ये एक जमहूरी प्रोसेस तो है, लेकिन कौन से अनासिर हैं जो इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि कम्युनिटी के अंदर उनकी कोई साख नहीं रही। जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप ओहदे लेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर जब आप इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने अगर आप प्रेस क्लब की सदारत पे रहे या प्रेस क्लब के किसी ओहदे पे रहे तो आपने किया क्या कम्युनिटी के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जर्नलिस्ट पैनल ने आज नहीं बल्कि जर्नलिस्ट पैनल की एक हिस्ट्री है कि जर्नलिस्ट पैनल अगर एक बड़ी लंबे अरसे से क्लीन स्वीप करता आ रहा है, जीतता आ रहा है इलेक्शन, तो उसकी वजह यही होती है। और कम्युनिटी का वो एतमाद कि कम्युनिटी को पता होता है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप इलेक्शन में वोट करने जाते हैं तो आपका एक ज़मीर है, ज़मीर जो है, ज़मीर की आवाज़ जो है उस पर आप वोट देते हैं, ना कि आपको कोई बंदा कहता है ज़ोर ज़बरदस्ती कि आपने वोट पैनल को देना है, जर्नलिस्ट पैनल को। आज के इलेक्शन को किस तरह देख रही हैं, क्योंकि वोट तो एक आइनी प्रोसेस है, तो इसको रोकने के लिए जो नासिर अदालत में गए वो क्यों गए, वजह क्या है? देखें, जब आपको यकीन होता है कि आप पूरा साल जो है वो सोते रहे हैं, तो वो जिन अनासिर का तज़किरा आप कर रहे हैं वो पूरा साल जो है वो गायब हो जाते हैं, और इलेक्शन से चंद दिन पहले अचानक से बेदार होते हैं और आकर जो है वो कोशिश करते हैं कि जो एक जमहूरी प्रोसेस है, एक आइनी प्रोसेस है, उसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए, उसको पामाल किया जाए। और ना सिर्फ ये कि प्रेस क्लब बल्कि प्रेस क्लब के हर मेंबर की जो सैंक्टिटी है उसको चैलेंज किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर मौजूद जो सैकड़ों लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं, देखें रोज़े की हालत में इतनी बड़ी तादाद में लोग अभी तक पहुँच चुके हैं और पूरा दिन ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो मेरा ख़्याल है कि इन तमाम जो मेंबरान हैं प्रेस क्लब के, उनका एतमाद है जो बॉडी गुज़श्ता थी उसके ऊपर भी, जो अभी है अफजल भट्ट और उनकी जो क़यादत में तमाम टीम जो इस वक्त काम कर रही है उनकी सलाहियतों पर, और ये उनका यकीन है कि आइंदा भी यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वोट तो एक आइनी प्रोसेस है, तो कौन से अनासिर हैं जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम? देखिए, हम मुस्तकिल मिजाजी से ये बात कह रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब जो है आज़ादी इज़हार का किला है, और तवातुर से ये जो है साजिश हो रही है कि इसको घर को ताला लगे, यहाँ पे आज़ादी इज़हार की जो ताकतवर और तवाना आवाज़ है वो बंद हो सके। और इसलिए मुस्तकिल मिजाजी से कुछ ऐसे अनासिर हैं जो किसी के एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। और आप देखिए, आज इलेक्शन है, आज की डेट भी हमारे मुखालफिन जिन्होंने रात बैठ के कहा कि हम इलेक्शन का बाईकाट करते हैं, उसके बावजूद आज भी वो अदालत में गए हुए हैं कि इलेक्शन को स्टे करवाएं और ये जमहूरी प्रोसेस जो है इसको रोका जा सके। जबकि हमारी कन्विक्शन ये है कि हमने 30 नवंबर से पहले नई जो मुंतखब बॉडी है उसको टेक ओवर देना है। इलेक्शन तो एक जमहूरी प्रोसेस होता है, ये कौन से अनासिर हैं जो इस प्रोसेस की मुखालफत कर रहे हैं? ये वही अनासर हैं जो चाहते हैं कि आपके प्रेस क्लब को ताले लग जाएं और आपके प्रेस क्लब पे उन ताकतों का राज हो जिनका नहीं होना चाहिए। तो ये टाउट बने हुए टाउट माफिया हैं, इनको अपना काम करने दें। हम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी अमल का प्रोसेस हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला रात को रिज़ल्ट भी आएगा और सब लोग देखेंगे। ठीक है, जमहूरी अमल के साथ जो लोग कैंडिडेट्स हैं जो जीतेंगे वो अपने ओहदे संभालेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो इस तरह के अनासिर हैं वो जैसे पहले टेंट में बैठे हुए हैं वो आगे भी टेंट में ही बैठे रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी के प्रेस क्लब के उम्मीदवार हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या कोई माहौल ठंडा नज़र आ रहा है आपको आज? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम मेंबरान का शुक्रिया जो जोग दर जोग इस प्रेस क्लब के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस माह के दौरान जब आपको पता है कि सफ़र करना, खड़ा होना कितना मुश्किल काम है, उसके बावजूद अभी तक सैकड़ों मेंबरान आ चुके हैं और आने का सिलसिला जारी है। ये एक जमहूरी प्रोसेस है और इसमें ये जुड़वे शहरों के जो साफ़ी हैं प्रेस क्लब के मेंबरान, ये नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और एक दफ़ा फिर वही दिलचस्पी कौन से अनासिर हैं जो इस जमहूरी और आइनी प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही हैं? मामला अभी भी अदालत में, आई थिंक कुछ आपके जो लीडरान हैं वो भी अदालत गए हैं, ऐसे ज़राए का कहना है, तो बताइएगा।
اصل میں دیکھیں جو جمہوریت ہے نا اس میں ہر بندے کے جو ہے نا خیالات دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور یہ جمہوری حق ہے ہر کسی کا کہ وہ آپ کا ڈفرینٹ نظریات رکھے، وہ آپ سے اختلاف کرے. اور کچھ دوستوں کو لگا کہ شاید جو ہے نا انہیں کوئی اسکروٹنی پہ بھی اعتراض تھا، انہیں لسٹوں پہ تھا اور وہ گئے کورٹ، لیکن جو ہے وہ عدالت نے وہ اسٹے خارج کر دیا تھا. اور باقی انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو آپ کے تحفظات ہیں اس کے اوپر ہیئرنگ چلتی رہے گی تو اسٹے خارج ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے پراپر ایک الیکشن اناؤنس کیا. تو جو ہمارے لوگ گئے ہیں وہ اس لیے کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو وہاں جو جمہوری پروسیس چل رہا ہے یہاں چل رہا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور جو عدالت میں ایک پیشی ہے اس کو بھی بھگتا جا رہا ہے. پھر معاملات کیوں عدالت تک گئے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کون سے عناصر ہیں جو آئینی پروسیس کو نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیں، پچھلے 4 سال پہلے ایک انتشار پسند طبقہ کہ جو یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح جس طرح ہماری صحافتی تنظیمیں تقسیم ہوئی ہیں اسی طرح پریس کلب کو بھی تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ایک متحد آواز ہے اس آواز کو توڑا جا سکے. 4 سال پہلے کھلی آئین کی خلاف ورزی کی کرتے ہوئے انہوں نے کوئی 700 کے قریب صحافیوں پہ ایک اعتراض لگا دیا، اور وہ اعتراض تھا جی کہ یہ نامعلوم لوگ ہیں. ہمارے آئین کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کسی بھی ممبر پہ کوئی اعتراض لگاتے ہیں تو اعتراض لگانے والا اس کے بارے میں ثبوت فراہم کرے گا. اس مضحکہ خیز الزام کے بعد یہ مسلسل 4 سال یہ معاملہ چلتا رہا. ہر بار انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دینے دیا. نہ صرف ان کو ووٹ کا حق نہیں دینے دیا بلکہ جب یہ پورا عمل رک گیا تو جو ایسوسیٹس ہمارے ممبر ہیں جن کو 3 سال کے بعد کونسل ممبر میں منتقل ہو جانا تھا وہ بھی 4 سال سے ممبر نہیں بن سکے. اور یہ پہلی دفعہ اس سال چونکہ ہم نے شور شرابہ ڈالا، جنرل باڈی نے یہ قراردادیں پیش کی، تو اس کے بعد یہ لسٹ فائنل ہوئی ہے. جمہوری پروسیس ہے الیکشن، اس کی مخالفت کچھ عناصر نے کی، آپ ان کے اپوزٹ جو ہیں الیکشن میں کھڑے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا سینیریو؟ آپ دیکھیں، آپ نے سوال اتنا زبردست کیا ہے کہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور آئین کے اندر رہ کے ہم نے آئین کی پاسداری کی ہے، کیونکہ آئین کے اندر رہ کے جو بھی کام کیا جائے وہ کام جو ہوتا ہے وہ قانونی طور پہ ویلڈ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ میں جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہا ہوں ملک جاوید گروپ سے، تو آئین کی ایک پاسداری ہے. آئین کی پاسداری کے حوالے سے تو الیکشن اس وقت بنتا ہے، لیکن جو لوگ الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تقریباً تمام معاملات سے ہی باہر کر دیا ہے. آئین کی وہ کھلی خلاف ورزی کی ہے. لیکن جہاں تک بات آئین کی آتی ہے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آئین کے خلاف کوئی بھی بات کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ دیکھیں جمہوری پروسیس جاری ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جو جرنلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے آگے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. معاملات عدالت میں ہوں اور الیکشنز کا آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں کس طرح ماحول ہے. اس سچویشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہونا ٹھیک ہے؟ دیکھو، عدالت نے تو فیصلہ دے دیا نا. عدالت تو اس نے کلیئر کر دیا کہ جو الیکشن کے خلاف اسٹے دیا تھا اس کو مسترد کر دیا. اب جمہوری ہمارا حسن ہے کہ الیکشن ہو، اور سب سے بڑا جو ووٹ کا استعمال ہے وہ ہر بندے پہ فرض ہے. آپ مجھے ووٹ نہ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے ووٹ نہ دو، مگر ووٹ ضرور کاسٹ کرو. اگر آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اپنے آپ کے ضمیر کے ساتھ بھی جو ہے نا، ضمیر کے ساتھ بھی آپ ظلم کرو گے. اسی لیے ووٹ کاسٹ کرو، چاہے جس کو بھی کرو، مگر ووٹ کاسٹ. ترجیحات ہوں گی آپ کے صحافیوں کے مسائل حل کرنے کی؟ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہی اپوزیشن کا رولہ ہے کہ آج 8 رمضان ہے، الیکشن کا دن چل رہا ہے، اور ہم یہ تاریخ میں جا کے پیچھے دیکھو کہ 5 رمضان تک ہم جو غریب صحافی تھے ان کو راشن گھر میں پہنچاتے تھے. ابھی تک ہم نے لسٹیں بھی نہیں بنائی ہے ان اپوزیشن کی وجہ سے. یہ اپنے کمیونٹی کے دشمن ہیں، اپنے گھر کے دشمن ہیں، اپنے بھائیوں کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑا یہ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اس پریس کلب کو تالا لگائیں. پلاٹس کا کوئی چکر ہے، اس وجہ سے وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ بہت سارے وہ فائدے جو پریس کلب کی ممبرشپ کی وجہ سے یا پریس کلب کی وجہ سے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، اس میں یہ ایک چھوٹا سا ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے ہم جس کو کہہ رہے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے یہ بڑا بھی ہے. فی زمانہ جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے، جب لوگوں کا گزارا مشکل ہے، جب لوگوں کو روزی روٹی کے مسائل ہیں، جب میڈیا انڈسٹری میں تنخواہوں کے مسائل ہیں، جب میڈیا انڈسٹری میں اور ویجز کے اوور آل مسائل ہیں، پورے پاکستان کی معاشی حالت اور پوری معیشت جو کولیپس کر چکی ہے، تو اس میں ایک ہم بالکل پلاٹوں کی ہم بات کرتے ہیں. ہم نے پہلے 2005 میں دیے تھے پلاٹ،
उस वक्त जो प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स थे, और उस वक्त हमने ये नहीं देखा था कि हमारा मुखालिफ है या ये हमारे साथ है। लिस्ट में जो भी थे हमारे, जो अब आज कल जो मुखालफत में सारे फहरिस्त हैं, उन लोगों को भी प्लाट मिले थे। और अभी भी एक जो क्राइटेरिया तय करेगी जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो लोग रह गए हैं उन सबको मिलेंगे, अक्रॉस द बोर्ड मिलेंगे। उसमें ये नहीं है कि ये हमारे साथ है तो इसको मिलेगा, ये हमारा मुखालिफ है इसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम आई थिंक आप अदालत की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या वजूहात के आपको सुकून नहीं मिलने देंगे ये लोग? जी देखें, बिल्कुल ये जमहूरी एक अमल है और आपको पता है कि सहाफ़ी दूसरों पे वाच डाग होते हैं, जमहूरी अमल पे तनकीद भी करते हैं। इस तरह सियासतदानों को करना चाहिए, इस तरह नहीं। तो हमारा जो जमहूरी अमल है, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त सहाफ़ी मौजूद हैं, रमज़ान है, रोज़ा है, और इस वक्त जो टाइम है आप खुद देख लें, बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास करके वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, PM हाउस में चल रहे हैं। तो हम इसी तरह हैं कि आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और दोबारा जा रहे हैं अपनी फील्ड में, अपनी बीट्स में जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पे आप देख रहे हैं कि कितना जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्साइटेड हैं और इस हवाले से वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सहाफ़ियों की राय सुनी। सहाफ़ियों का यही कहना है कि प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है, यहाँ पर उम्मीदवार को वोट कास्ट करना हमारा जमहूरी और आइनी हक़ है। इंशाल्लाह जो मसाइल अदालत में हैं, जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं, वो आला तरजीहात पर हल करेंगे। ऐसा कहना था यहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।